ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தின் 17வது அதிகாரத்தின் 4-5 வசனங்களை நாம் இந்த மாலை வேளையிலே தியானிக்க போகிறோம். മതി. താങ്ക് യു. നല്ല വചനത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. நல்ல வசனத்திற்காய் நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ഇന്നും നാളെയുമായി ഈ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത്. இன்றைக்கும் நாளைக்குமாக இந்த வசனத்திலிருந்து சில காரியங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள நான் கர்த்தருக்குள் விரும்புகிறேன். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ 4 എഴുത്തുകാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ. இயேசுவின் இந்த உலகத்திலுள்ள ஊழியத்தை குறித்து மத்தேயு, மார்க், லூக்கா, யோவான் ஆகிய 4 சுவிசேஷங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறது. യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? യേശു എന്തു ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്? അതെല്ലാം ഈ 4 എഴുത്തുകാരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இயேசு இந்த உலகத்தில் என்ன செய்தார், என்ன சொல்லி கொடுத்தார், நம்மிடம் எதை செய்ய சொன்னார் என்பதை இந்த 4 எழுத்தாளர்களும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുക എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഇന്നും നാളെയും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. நாம் இந்த வாசித்த வசனத்திலே தேவனை அறிய வேண்டிய விதத்தில் அறிய வேண்டும் என்கிறதை குறித்து தான் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நாம் தியானிக்க போகிறோம். ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്, 32-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്, ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. தானியேலின் புஸ்தகம் 11வது அதிகாரம் 32வது வசனத்திலே தேவனை அறிகிற ஜனம் பலத்த காரியங்களை செய்யும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം സീറോയാണ്. ഒരു മനുഷ്യனுக்கு இந்த உலகத்தில் என்னவெல்லாம் இருந்தாலும் தேவனை அறிய வேண்டிய விதத்தில் அறியாமல் இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை ശൂന്യமாக മാറും. ദൈവമക്കളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരോടും പറയാം, പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയരുത്, അറിയേണ്ട പോലെ ദൈവത്തെ അറിയണം. தேவனுடைய ஜனம் என்று சொல்லப்படுகிற நாம் പരിമിതിகளுக்குள்ളിருந்து தேவனை அறிய அல்ல, அறிய வேண்டிய விதத்திலே தேவனை நாம் அறிய வேண்டும். അറിയേണ്ട പോലെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ആരാധനയുടെ രീതി മാറും, സ്തോത്രത്തിന്റെ രീതി മാറും, കയ്യടിയുടെ രീതി മാറും. കാരണം അറിയേണ്ട പോലെ അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുകയാണ്. അറിയ വേണ്ടിയ വിധത്തിലെ നാം தேவனை அறியும் போது நம்முடைய ஆராதனையின் விதம், நம்முடைய துதியின் விதம், நாம் கரங்களை தட்டுகிற விதம் மாறுகிறது. നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, നാം യേശുവിൻ ഊഴിയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി വന്നവനാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ. ക്രിസ്തുവുക്ക് മുന്നോടിയായി വന്നവർ താൻ യോവാൻ സ്നാപകൻ. സ്നാപക യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചത് സ്നാപക യോഹന്നാനെ കുറിച്ചല്ല, വരാൻ പോകുന്ന മശിഹായെ കുറിച്ചാണ്. യോവാൻ സ്നാപകൻ തന്നെ കുറിച്ച് അല്ല, വരപ്പോകുന്ന മേസിയാവെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിത്താൻ. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ, എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ആത്മീയിലും സ്നാനമേൽപ്പി. யோவான் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன், எனக்கு பின்னாடி வருகிறவர் அக்கினியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார். യോഹന്നാന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. யோவானுக்கு அநேகம் சீஷர்கள் இருந்தார். ഒരു ദിവസം യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഒരു നാൾ യോവാൻ പ്രസംഗിத்துக் കൊണ്ടിരുந்தான். മറ്റൊരു പ്രസംഗകന്റെ പ്രസംഗം പോലെ അല്ല യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം. മറ്റു പ്രസംഗികന്മാരുടെ പ്രസംഗം പോലെ യോവാനുடைய പ്രസംഗം ഇരിക്കവിல்லை. സർപ്പസന്തതി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം തുടങ്ങുകയാണ്. വിരിയൻ പാമ്പിൻ കുട്ടികളെ എന്ന് അழைத்து പ്രസംഗത്തെ ആരംഭിக்கிறார். മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം തുടങ്ങുകയാണ്. മനം തിരുമ്പുകൾ എന്ന് ചൊല്ലി പ്രസംഗത്തെ ആരംഭിக்கிறார். യോഹന്നാൻ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതാക്കി ബൈബിളിൽ ഇല്ല. യോവാൻ വിണിയാളികളെ ഗുണപ്പെടുത്തിയதாக വേദത്തിൽ பார்க்க முடியாது. യോഹന്നാൻ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയതായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഇല്ല. യോവാൻ അശുദ്ധ ആവികളെ തുരത്തിനதாக വേദാഗമത്തിൽ பார்க்க முடியாது. യോഹന്നാൻ ഞങ്ങളെ പോലെ ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റ് മാറി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. യോവാൻ എങ്ങളെ പോലെ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല. യോഹന്നാൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചതായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഇല്ല. യോവാൻ മരിച്ചവരെ ഉയരോട് എഴുപ്പിനதாக വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. എന്നും ഒരേ പ്രസംഗം, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെട, പരലോക രാജ്യം സമീപമായി ഇരിക്കുന്നത്, മനം തിരുമ്പുകൾ എன்கிற ഒരേ ഒരു പ്രസംഗം മാത്രം. രോഗി സൗഖ്യമായില്ലെങ്കിലും, ഭൂതം വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിലും, മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലും പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാൻ ആളുണ്ട്. വ്യാധി ഗുണമാകവില്ല എന്നാലും, മരിച്ചോർ ഉയരോട് എഴുമ്പവില്ല എന്നാലും, ഭൂതങ്ങൾ അലറി ഓടവില്ല എന്നാലും, പ്രസംഗം മുടിയുമ്പോൾ മനം തിരുമ്പ ആളിരുന്നത്.
ഒരു ദിവസം യേശുക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஒரு நாள் யோவான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்பது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 30 വയസ്സിനോട് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു. பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது 30 வயதுடைய ஒரு இளைஞன் பிரசங்கத்திற்கு நடுவில் நிற்கிறான். യേശുക്രിസ്തു അന്നേരം യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മെസ്സേജ് മാറി. அப்பொழுது யோவானுடைய பிரசங்கத்தின் விஷயம் மாறுகிறது. അവര് പറയുകയാണ്, യേശുവിന് നേരെ വിരലിലുണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. இயேசுவுக்கு நேராய் தன்னுடைய விரல்களை நீட்டி இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொன்னார். യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. யோவானுடைய சீஷர்களான அந்திரேயா இயேசுவினிடத்தில் செல்கிறார்கள். സ്നാപക യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. யோவான் ஸ்நாபகன் சொல்லியுள்ள அறிவு மாத்திரம் தான் இவர்களுக்கு இருந்தது. യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, എവിടാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. இயேசுவிடம் கேட்டார்கள், எங்கே தங்குகிறீர்கள் என்று. നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ട ചോദിക്കുമല്ലോ, എവിടാ വീട്, എവിടാ താമസിക്കുന്നത്, എന്തുവാ പഠിക്കുന്നത്, എവിടാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കുശലപ്രശ്നം ചോദിച്ചതാണ്. ஒரு நபரை பார்க்கும்போது நாம் கேட்பது போலவே எங்கு தங்குகிறீர்கள், என்ன செய்கிறீர்கள், என்ன படிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டது போலவே கேட்டார்கள். യേശു പറയാ, വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു. இயேசு சொன்னார், வந்து பாருங்கள் என்று. നമ്മളെ പോലെ വീടോ ഫ്ലാറ്റോ ഹോട്ടലോ ഒന്നും യേശുവിനില്ല. நம்மை போல வீடோ ஹோட்டலோ ஃபிளாட்டோ எதுவும் இயேசுவுக்கு இல்லாமல் இருந்தது. യേശു ഒരു മലമുകളിൽ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി. இயேசு ஒரு மலையின் மேல் இரவை கழித்தார். പക്ഷേ ആ രാത്രി യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസിനും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രാത്രിയായിരുന്നു. ஆனால் அந்த இரவு யோவானுக்கும் அந்திரேயாவிற்கும் மறக்க முடியாத இரவாக இருந்தது. അന്ന് രാത്രി യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി. அன்றைக்கு இரவிலே யோவானுடைய சீஷர்கள் இயேசுவின் சீஷர்களாக மாறினார்கள். അങ്ങനെ അവർ വരുമ്പോൾ രാവിലെ പത്രോസിനെ കണ്ടു. அப்படி வரும்போது காலையிலே பேதுருவை அந்திரேயா பார்க்கிறான். അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇന്നലെ എവിടാ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது கேட்டார்கள், நேற்றைக்கு உன்னை ஏன் பார்க்க முடியவில்லை என்று. അന്നേരം പറഞ്ഞു, அப்பொழுது சொன்னார்கள், ഇന്നലെ രാത്രി യേശുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. நேற்று இரவிலே நாங்கள் இயேசுவோடு கூட இருந்தோம் என்று. അങ്ങനെ അന്ത്രയോസ് ആണ് പത്രോസിനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. அப்படி அந்திரேயா பேதுருவை இயேசுவினிடத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ நாம் வேத புத்தகத்தை படிக்கும்போது യേശുവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. இயேசுவுக்கு 12 சீஷர்கள். അതിൽ കൂടാതെ അവർക്ക് 70 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. இதுவும் அல்லாமல் 70 சீஷர்கள் இருந்தார்கள். ലൂക്കോസ് 6:17 പഠിക്കുമ്പോൾ, லூக்கா 6:17 வாசிக்கும்போது ശിഷ്യന്മാരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. சீஷர்களுடைய பெரிய ஒரு கூட்டத்தை எல்லா அற்புதங்களையும் பேதுரு பார்த்திருக்கிறான். കണ്ണില്ലാത്തവന് കണ്ണു കൊടുത്തപ്പോഴും, கண்ணில்லாதவர்களுக்கு கண்களை கொடுக்கும்போது, കുഷ്ഠമുള്ളവനെ ശുദ്ധനാക്കിയപ്പോഴും, குஷ்டரோகிகளை சுத்தமாக்கின போதிலும், മരിച്ചവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോഴും, மரித்தவர்களை உயிரோடு எழும்ப பண்ணும்போது എല്ലാം പത്രോസ് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. எல்லாம் பேதுரு இயேசுவோடு கூட இருந்து பார்க்கிறான். ഒരു ദിവസം യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, ஒரு நாள் இயேசு கேட்கிறார், ഇത്രയും നാൾ എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് இவ்வளவு நாள் என்னோடு கூட இருந்த பிறகும் ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? நான் யார் என்று உனக்கு புரிகிறதா என்று கேட்டார். ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ആരെന്ന് പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. ஜனங்கள் என்னை குறித்து யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார். ചിലര് പറഞ്ഞു ഇവൻ സ്നാപക യോഹന്നാനാണ്. சிலர் சொன்னார்கள் இவர் யோவான் ஸ்நாபகன் என்று. ചിലര് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഏലിയാവാണ്. சிலர் சொன்னார்கள் இவன் எலியா என்று. ചിലര് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇരമ്യാവാണ്. சிலர் சொன்னார் இவர் எரேமியா என்று. ചിലര് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനാണ്. சிலர் சொன்னார் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்று. ഉടനെ യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, உடனே இயேசு கேட்கிறார், നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു? நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். 10 വർഷം വിശ്വാസിയായിട്ടായി കാണും. நீங்கள் 10 வருடங்களாக விசுவாசிகளா இருக்கலாம். ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ ഈ ദേശത്തുണ്ട്. தேவனை அறியாதவர்கள் இந்த இடத்தில் உண்டு. അറിഞ്ഞവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. அறிந்தவர்களும் இந்த இடத்தில் உண்டு. അറിഞ്ഞവരോട് ഞാൻ പറയാം, அறிந்தவர்களோடு நான் சொல்லுகிறேன், ലഭിച്ച അറിവിൽ ഒതുങ്ങരുത്, അതിനപ്പുറത്ത് അറിയണം ദൈവത്തെ. கிடைத்த அறிவில ஒதுங்காமல் அதையும் தாண்டி தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള ഏക വഴി എന്താണ്? தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே வழி என்ன? ഉപവാസമല്ല, உபவாசம் இல்லை, പ്രാർത്ഥനയല്ല, ஜெபமும் அல்ல, കണ്ണുനീരല്ല, கண்ணீர் அல்ல. ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള ഏക വഴി ബൈബിൾ വായിക്കുക. தேவனை அறிய வேண்டிய ஒரே வழி இந்த வேத புஸ்தகத்தை வாசிப்பது. ഒരാവർത്തി വായിച്ചാ പോരാ, ஒரு முறை வாசித்தால் போதாது, 10 ആവർത്തി വായിച്ചാ പോരാ. 10 മുறை വാசித்தால் போதாது. ഒരു പ്രോബ്ലം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ, யாராலும் பரிகரிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு உண்டென்றால், ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? அந்த பிரச்சனையை பரிகரிக்க தேவனால் முடியும் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ പറ്റത്തില്ല, അറിയേണ്ട പോലെ ദൈവത്തെ അറിയണം. வெறுமனே அப்படி விசுவாசிக்க முடியாது. தேவனை அறிய வேண்டிய விதத்திலே அறிந்தால் மாத்திரமே விசுவாசிக்க முடியும். ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, வேதத்தை வாசிக்கும்போது, ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ வேதத்தை வாசிக்கும்போது ഒരുവന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിക്കുക.
വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഒരുവനുക്ക് ദേവനെ குறித்த അറിവ് പെരുകുகிறது. ഇത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ അറിവ് വർദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിവ് പെരുകുവதில்லை. ഇത് വീട്ടിൽ 3-4 വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ അറിവ് വർദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇത് വീട്ടിൽ 3-4 വാങ്ങി வைப்பதனால் അറിവ് പെരുകുവதில்லை. എന്നും മുടങ്ങാതെ ഇത് വായിക്കണം. ദിനமும் ഇதை വാസിக்க வேண்டும். ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ പോരാ, ഒരു വിസை വാസിത്താൽ പോതാது, പല ആവർത്തി വായിക്കണം. പല മുறை വാസിக்க வேண்டும். വായിച്ചാൽ ഗുണം എന്താണ്? വാസിക്കുന്നതിനാൽ പ്രയോജനം என்ன? ഇത് വായിച്ചാൽ പിശാച് ഓടത്തില്ല. ഇത് വാസിക്കുമ്പോൾ പിശാച് ഓടാது. ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാനൊരു വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ சென்ற நாட்களில் நான் ஒரு வீட்டிலே கூப்பிடும்போது അവര് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. அவர்கள் போன் எடுக்கவில்லை. ഞാൻ അവരോട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവരെന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. சற்று நேரம் தாண்டி அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டார்கள். അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, நான் അവர்களிடம் கேட்டேன், എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞത്? ஏன் நீங்கள் போன் எடுக்கவில்லை? അവര് പറഞ്ഞു, സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ എന്റെ വീടിനെ 91 സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് ഞാൻ ആക്കും. அவர்கள் சொன்னார்கள், மாலை வேளையிலே அவர்களுடைய வீட்டை 91வது சங்கீதத்திற்குள்ளாக கொண்டு வருவார்கள். ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? நான் கேட்டேன் எப்படி என்று. അമ്മ ബൈബിൾ നിവർത്തി പിടിച്ച് ബൈബിളை വിരിத்து வைத்து ഒരു മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ച് ഒരു മെഴുകുതിരിയെയും കത്തിച്ച് வைத்து 91 സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് 7 വട്ടം വീടിന് ചുറ്റും നടക്കും. 91வது சங்கீதத்தை வாசித்து 7 முறை வீட்டை சுற்றுவார்கள். ഇതിലെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഇതിലുള്ള യേശുவை അറിയാமல் இருந்தால், ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറം കാണിക്കും. ഇതല്ല ഇതിനക്ക് അപ്പുറമാனதையும் നാം കാണിப்போம். ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോണ്ട് ശാന്തമായ ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் இங்கே சாந்தமாய் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പിശാച് ഓടാനല്ല, இந்த வேதத்தை வாசிப்பது പിശാച് ഓട അല്ല, മന്ത്രവാദം അഴിയാനല്ല, മന്ത്രവാദങ്ങൾ ഒഴിയ അല്ല. ഇതിനകത്ത് നിനക്കൊരു രക്ഷകനെ കാണാം. இதற்குள் உங்களுக்கு ஒரு രക്ഷകரை பார்க்க முடியும். അവനെ അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതം മാറും. അവരെ അറിയ വേണ്ടിയ വിധത്തിൽ അറിയുമ്പോൾ ഉங்கள் வாழ்க்கை മാറും. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അല്പം ദൈവത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. இந்த രാത്രിയിലെ கொஞ்சம் கூட தேவனை அறிய நாம் முயற்சி செய்வோம். ഒരിക്കൽ വലിയ കടബാധ്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഒരു വിസை கடனுள்ள ഒരു മനുഷ്യനിടത്തിൽ വந்தான். ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, அந்த மனிதன் என்னிடம் இப்படி சொன்னான், ഞാൻ വലിയ കടബാധ്യതയുള്ളവനാണ്, நான் மிகவும் கடபாரமுள்ளவன், ഞാൻ മുട്ടാവുന്ന വാതിലെല്ലാം മുട്ടി, நான் എല്ലാ അനേക വാസൽகளை തട്ടി பார்த்தேன், എന്നെ ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല, எனக்கு யாரும் உதவி செய்யவில்லை, എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി, என்னுடைய மனைவி என்னை തള്ളിവിட்டார்கள், എന്റെ പിള്ളേർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് என்னுடைய പോയി, பிள்ளைகள் என்னை தள்ளிவிட்டார்கள், എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി, என்னுடைய உறவினர்கள் என்னை தள்ளிவிட்டார்கள். എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരേലും ഉണ്ടോ? எனக்கு உதவி செய்ய யாராவது ஒருவர் உண்டோ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈനാൻസർ എന്റെ സ്നേഹിതനാ. நான் சொன்னேன், என் உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஃபைனான்சர் என்னுடைய நண்பன் என்று. എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആരാണ്? என்னிடம் கேட்டார், அது யார் ഞാൻ என்று. പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ്. நான் சொன்னேன், அவருடைய பெயர் இயேசு கிறிஸ்து என்று. അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், எனக்கு தெரியும். എങ്ങനെ അറിയാം? எப்படி தெரியும்? ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനിയാ, நானும் கிறிஸ்தவன் தான். പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിയാ, പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയത്തില്ല. கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவை குறித்து அறியாமல் ഞാൻ இருக்கிறார். അവനെ വിളിച്ചിരുത്തി കുറച്ചു നേരം അവനോട് സംസാരിച്ചു. நான் அவனை அழைத்து உட்கார வைத்து கொஞ்ச நேரம் பேசினேன். പല ദിവസങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. பல நாட்கள் அவனிடம் பேசினேன். ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ஒவ்வொரு நாட்களும் செல்ல செல்ல അവന്റെ കടം മാറുവല്ല ചെയ്തത്, ദൈവത്തെ അവൻ അറിയാൻ തുടങ്ങി. அவனுடைய கடன் மாறவில்லை, அவன் தேவனை குறித்து அறிய ஆரம்பித்தான். അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, அறிய ஆரம்பித்த போது அவன் சொன்னான், ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചത് പ്രശ്നമല്ല, மனைவி தள்ளினது பிரச்சனை இல்லை, പിള്ളേര് തള്ളിയത് പ്രശ്നമല്ല, பிள்ளைகள் தள்ளினது பிரச்சனை இல்லை, കടമുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല, கடபாரம் உள்ளது பிரச்சனை இல்லை, വീട്ടുകാർ എതിർത്തത് പ്രശ്നമല്ല, வீட்டில் உள்ளவர்கள் எதிர்த்தது பிரச்சனை இல்லை. എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയാൻ പറ്റിയല്ലോ. எனக்கு இயேசுவை அறிய முடிந்தது. അല്പനാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ கொஞ்ச நாட்கள் தாண்டின போது അവൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത വഴികൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. அவன் மனதில கூட நினைக்காத வழிகள் திறக்க ஆரம்பித்தது. അവന്റെ കടബാധ്യതകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി. அவனுடைய கடபாரங்கள் மாற ஆரம்பித்தது. അവൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? அவன் இப்பொழுது எல்லாரிடம் என்ன சொல்லுகிறான் தெரியுமா? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈനാൻസർ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஃபைனான்சியர் இயேசு கிறிஸ்து என்று പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. பவுல் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உண்டு. തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. அவரை நோக்கி பார்த்து கூப்பிடுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கத்தக்க ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் அவர் இருக்கிறார். ചിലര് പറയത്തില്ലയോ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ദൈവം മാറ്റി തരും. சிலர் சொல்லுகிறது கேட்டிருக்கிறீர்களா? இயேசு எந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவார். എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? காரியம் என்ன என்று
தெரியுமா? അവർക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ്. அவர்களுக்கு தேவனை குறித்து கிடைக்கிற அறிவு. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് இன்றைக்கு இங்கே இருந்து எழும்பி போகிறதற்கு முன்னாடி നിനക്ക് ദൈവത്തെ അല്പം കൂടെ അറിയാൻ പറ്റിയാൽ, தேவனை குறித்து கொஞ்சம் கூட அறிய முடிந்தால், അത് നിനക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും. அது உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்திற்கு காரணமாக மாறும். നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേൾക്കണമേ. நீங்கள் கவனித்து கேட்க வேண்டும். യേശു ചോദിച്ചു, ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ആരെന്ന് പറയുന്നു? இயேசு கேட்டார், ஜனங்கள் என்னை குறித்து யார் என்று சொல்லுகிறார்கள்? ചിലർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്നു, சிலர் யோவான் ஸ்நாபகன் என்று ചിലർ சொல்லுகிறார்கள், ഏലിയാവ് എന്ന് പറയുന്നു, சிலர் எலியா என்று ചിലർ சொல்லுகிறார்கள், യിരെമ്യാവ് എന്ന് പറയുന്നു, சிலர் எரேமியா என்று சொல்லுகிறார்கள், പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന് പറയുന്നു, தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்று சொல்லுகிறார்கள். അടുത്ത ചോദ്യം യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, அடுத்த கேள்வி இயேசு கேட்கிறார், നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു? நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? പത്രോസ് ഉത്തരം പറയുകയാണ്, பேதுரு பதில் சொல்லுகிறான், നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്. நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று. ഒരു കുഞ്ഞ് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നത്, ஒரு பிள்ளை 1ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை படிப்பது, 10ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നത്, 10ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை படிப்பது, എല്ലാ വർഷവും പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകാർ എക്സാം ഇടുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? எல்லா வருஷமும் ஸ்கூல் எக்ஸாம் போடுகிறது எதற்காக என்று தெரியுமா? അവിടെ കോപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല. அங்கே காப்பி அடிக்க முடியாது. നന്നായിട്ട് എഴുതിയാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. நன்றாக எழுதினால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். ആ എക്സാമിന്റെ പിമ്പിലെ കാര്യം അറിയാവോ? அந்த தேர்வுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரியம் என்ன? നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് വല്ലോ നിന്റെ തലേ കയറിയോന്ന് അറിയാനായി എക്സാം. கடந்த நாட்களில் படித்ததில் ஏதாவது உன்னுடைய மூளையில் இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான். കുറെ നാൾ ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടും, கொஞ்ச നാൾ വേദத்தை വാസിത്തും, കുറെ നാൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടും, கொஞ்ச നാൾ വേദத்தை படித்துം, ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, ഒരു பிரச்சனை வரும்போது നിന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ നീയാണ് വിജയിച്ചവൻ. தேவனில் நம்பிக்கை கொள்ள முடிகிறது என்றால் நாம் தான் ஜெயிக்கிறவர்கள். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. அதனால் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். ഇത് ചുമ്മാ നേരം പോക്കിന് വായിക്കരുത്. இது சும்மா நேரம். ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവന്റെ ഉത്സാഹവും ആഗ്രഹവും കണ്ടാണ്. ஒருவனை தேவன் அவனுடைய உற்சாகத்தின் பேரில் தெரிந்தெடுக்கிறார். ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ തുടക്കത്തിലേ പറയാം. நான் ஒரு காரியத்தை கூட ஆரம்பத்திலே சொல்லுகிறேன். ശത്രു വന്ന് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും വയല് കൊയ്തോണ്ട് പോകുകയാ. சத்ரு அநேகருடைய வயல்களை விளைச்சல் எடுத்துக் கொண்டு போகிறான். ഗിദയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ ബൈബിളിലുണ്ട്. கிதியோன் என்கிற ஒருவன் வேதத்தில் உண்டு. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവൻ ഇറങ്ങി അവന്റെ നിലം കൊയ്തു. எல்லாரும் தூங்கும் போது அவன் இரவிலே அவனுடைய நிலத்திலே விளைச்சல் எடுக்கிறான். ദൈവം അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. தேவன் அவனை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിന് വന്ന നിന്നെയും പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെയും ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. இந்த கூடுகையிலே வந்த உங்களையும் பிரசங்கிக்கிற என்னையும் தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். നിന്റെ ഇരിപ്പും ആഗ്രഹവും എല്ലാം ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. உங்களுடைய இருப்பையும் உங்களுடைய உற்சாகத்தையும் தேவன் பார்த்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறார். ഉത്സാഹമുള്ളവരെ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. உற்சாகமுள்ளவர்களை தேவன் பார்த்து கொண்டே இருப்பார். എന്നിട്ട് അവനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, அவனோடு தேவன் சொல்லுகிறார், അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, യഹോവ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. பராக்கிரமசாலியே தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി ഏകാഗ്രതയോടെ വചനം കേൾക്കുന്നവരോട് പറയാം, இந்த ராத்திரியிலே ஒரு மனதோடு வசனத்தை கேட்கிறவர்களோடு சொல்லுகிறேன், നിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും ദൈവം കാണുന്നു. உங்களுடைய ஒவ்வொரு நீக்கங்களையும் தேவன் பார்க்கிறார். നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് കേൾക്കാം. நீங்கள் கவனித்து ഈ கேளுங்கள். 3 പേരെയും കൊണ്ട് യേശു മലമുകളിൽ പോകുകയാണ്. இந்த சொல்லுகிறேன், നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒട്ടിയാൽ, உங்களுடைய இருதயம் தேவனுடைய இருதயத்தோடு ஒட்டினால், അറിയാതെ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പോകും. அறியாமல் தேவனை ஆராதித்து விடுவோம். നമുക്ക് വചനം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും. வசனம் தொடர்ந்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும். യേശു 3 പേരെയും കൊണ്ട് മലമുകളിൽ പോയി. இயேசு 3 பேரை கொண்டு மலைக்கு செல்லுகிறார். പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ. பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான். നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ நாம் வசனம் வாசிக்கும் போது യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അനർത്ഥമുണ്ടായി. யாவீருனுடைய வீட்டில் ஒரு பிரதிകൂலம் வருகிறது. ആ അനർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ, அந்த பிரச்சனையிலே இயேசுவினிடத்தில் சென்று இயேசுவை அழைத்து வருகிறார். യേശു യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ, இயேசு யாவீருவின் வீட்டிற்கு வரும்போது യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. யாவீருவின் வீட்டில் ஒரு மரணம் நடந்து முடிந்து விட்டது. പക്ഷേ യായിറോസിന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ വന്നപ്പോ, ஆனால் யாவீருவின் வீட்டிற்கு இயேசு வந்தபோது 9 ശിഷ്യന്മാരെ വെളി നിർത്തി. 9 சீஷர்களை இயேசு வெளியே விட்டார். 3 പേരെയും കൊണ്ട് അകത്ത് കയറി. 3 பேரை கொண்டு உள்ளே சென்றார். യായിറോസിന്റെ മരിച്ച മകളെ ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ 3 പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു. யாவீருவினுடைய மரித்த மகளை உயிரோடு எழும்ப பண்ணும்போது இந்த 3 பேர் மாத்திரம் தான் இருந்தார்கள். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗദസമനയിലെ പ്രാർത്ഥനയില്, இயேசுவினுடைய கெத்செமனே ஜெபத்தில், ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ 9 പേരെ ഒരിടത്തിരുത്തിയച്ച് அந்த ஜெபத்தில் 9 பேரை தனித்து இருக்க வைத்துவிட்டு 3 പേരെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി. 3 பேரை கொண்டு தனியே சென்றார். എന്താണ് ഇങ്ങനെ 3 പേരെ കൊണ്ട് പോകാൻ കാര്യം? இப்படி 3 பேரை கொண்டு செல்ல காரணம் என்ன? ഇവിടെ നോക്കിയ
9 പേരെ താഴ്വര നിർത്തിയിട്ട് 3 പേരെ കൊണ്ട് മലമുകളിൽ പോയി. இங்கே 9 பேரை கீழே விட்டு 3 பேரை கொண்டு மேலே செல்லுகிறார். ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച പോലെ നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചതാ? சீஷர்களை அழைத்தது போல உங்களையும் தேவன் அழைத்தார். നിങ്ങൾ 500 പേരുടെ പഠിക്കുമ്പോൾ இந்த பகுதியை நாம் வாசிக்கும் போது യേശു അവരെയും കൊണ്ട് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോയി. இயேசு அவர்களையும் கொண்டு மலைக்கு மேலே செல்லுகிறார். അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ அங்கே ஏறி செல்லும்போது ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു. கிறிஸ்து வேஷத்தில் இயேசு வேஷத்தில் மனுஷனாயிருந்தார். പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ஆனால் அங்கே சென்றதற்கு அப்புறமாக യേശു ക്രിസ്തു ഒന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. இயேசு மகிமையின் சரீரத்தை உடையவராக மாறுகிறார். നിങ്ങൾ ആ മത്തായി സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ நீங்கள் மத்தேயு 17 1 2 3 வசனங்களை வாசிக்கும்போது അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു. அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. நீங்கள் என்னை கவனித்திருங்கள். കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ, குருடர்களுடைய கண்களை திறக்கும்போது, ആമി മുടന്തനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, சப்பானிகளை நடக்க பண்ணின போது, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ, மரித்தவர்களை உயிரோடு எழும்ப பண்ணின போது, ഒന്നുമില്ലാത്ത அப்பொழுது ஒண்ணுமில்லாத തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത്, ஒரு மகிமை தேவனுடைய 500 பேர் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள். അതിനകത്ത് 200-ലധികം പേര് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. அதிலே 200க்கு மேற்பட்டவர்கள் கரங்களை உயர்த்தினார்கள். ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, நான் மறுபடியும் கேட்டேன், 5 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചവര് കൈപൊക്കാൻ. 5 முறை வேதத்தை வாசித்தவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் என்று. അപ്പോൾ 175 പേര് കൈപൊക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുക. அப்பொழுதும் 175 பேர் கரங்களை ഞാൻ உயர்த்தினார்கள். വീണ്ടും ചോദിച്ചു, 10 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർത്തു. நான் மறுபடியும் கேட்டேன், 10 முறை வேதத்தை வாசித்தவர்கள். അപ്പോഴും ഒരു 125 പേര് കൈപൊക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുക. அப்பொழுதும் ஒரு 100 120 பேர் கரங்களை உயர்த்தினார்கள். പിന്നെയും ചോദിച്ചെന്ന 20 പ്രാവശ്യം വായിച്ചവർ. மறுபடியும் கேட்டேன், 20 முறை வாசித்தவர்கள். ഞാൻ എണ്ണി 57 പേര് കൈപൊക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. நான் எண்ணினேன் 57 பேர் கரங்களை உயர்த்தினார்கள். ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട് പറയാം. நான் ஒரு சத்தியத்தை உங்களிடத்தில் சொல்லுகிறேன். അറിയേണ്ട പോലെ ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളത് ബൈബിളാണ്. அறிய வேண்டிய விதத்தில் தேவனை அறிய வேண்டிய ஒரே வழி அது வேத புஸ்தகம். ചിലര് ഇന്ന് തീരുമാനം എടുക്കും, നാളെ തൊട്ട് വായിക്കും. சிலர் இன்றைக்கு தீர்மானிப்பார்கள், நாளை முதல் வாசிப்பேன் என்று. നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് போய் நோட்புக் எல்லாம் எடுத்து வைத்து രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് காலையிலே எழும்பி ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം വായിക്കും. ஆதியாகமம் முதல் அதிகாரத்தை வாசிப்பார்கள். മത്തായി സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം വായിക്കും. மத்தேயு முதல் அதிகாரத்தை வாசிப்பார்கள். സങ്കീർത്തനം 1 വായിക്കും. சங்கீதம் 1 வாசிப்பார்கள். അന്ന് ഒരു ദിവസമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ, പിന്നെ വായിക്കത്തില്ല. அன்றைக்கு ஒரு நாள் மாத்திரம் வாசிப்பார்கள், தொடர்ந்து வாசிக்க പിന്നെ ആ மாட்டார்கள். ബുക്ക് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പലചരക്കിന്റെ സാധനം എടുക്കാനായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് എടുക്കും. அதற்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் தாண்டி அந்த புஸ்தகத்தை மளிகை சாமான்கள் வாங்குகிற அந்த லிஸ்ட் எழுதுகிறதுக்கு பயன்படுத்துவார்கள். ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ബൈബിൾ വായിക്കാനാണ്. மிகவும் பெரிய தடை வேதத்தை வாசிப்பதற்காக. ഇത് ആർത്തിയോടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. இதை யாரெல்லாம் ஆசையோடு வாசித்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാം. இதை வாசிக்கும் போது இதற்குள் இருக்கிற கிறிஸ்துவை அறிய முடிகிறது. അപ്പം ഇവര് കാണുകയാണ്, இவர்கள் பார்க்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവം തേജസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെട്ടു. தேவன் மகிமையுள்ளவராய் வெளிப்படுகிறார். നിങ്ങൾ ആ 17-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 17வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது അതിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. அதனுடைய முதல் வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனியுங்கள். അവൻ അവരുടെ മുൻപാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமாயி അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു. அவருடைய முகம் சூரியனை போல் பிரகாசித்தது. അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി. அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல் வெண்மையாயிற்று. പണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയ മോശയും ഏലിയാവും യേശുവിന്റെ 2 സൈഡിലേക്ക് വന്നു. முற்காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த மோசேயும் எலியாவும் அவருடைய இரு புறங்களிலும் வருகிறார்கள். ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, இதை பார்த்தபோது பேதுரு சொல்லுகிறான், കർത്താവേ, നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നന്ന്. ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ തുടങ്ങുകയാണ്. இந்த இரவிலே நான் என்னுடைய செய்தியை ஆரம்பிக்கிறேன். ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. உலகத்தில் எங்கே இருப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருப்பதே நல்லது. നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വചനം പറയുമ്പോൾ இந்த இரவிலே வசனத்தை சொல்லும்போது ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം. ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, പൈശാചിക സാന്നിധ്യവും. இந்த பூமியில் தேவனுடைய பிரசன்னமும் உண்டு, பிசாசினுடைய பிரசன்னமும் உண்டு. ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടിൽ പൈശാചിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. ஒருபோதும் ஒரு வீட்டிலே பிசாசினுடைய பிரசன்னம் அல்ல, தேவனுடைய பிரசன்னம் தங்க வேண்டும். നിന്റെ വീട് കൊട്ടാരമായാലും കുടിലായാലും, உங்களுடைய வீடு அரண்மனையாக இருந்தாலும் குடிசையாக இருந்தாலும், ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത വീട് നരക തുല്യമാണ്. தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாத வீடு நரகத்திற்கு இணையாக. മോഷ്ടിക്കാനും അറുക്കാനും മുടിക്കാനുമാണ്. திருடன் வருகிறது, திருடவும் கொல்லவும் மோசம் போக்கவுமாக இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ஆனால் தேவனுடைய பிரசன்னம்
എന്താണെന്നറിയാമോ? ஆனால் தேவனுடைய பிரசன்னம் எதற்காக வருகிறது? നിന്നെ ശൂന്യമാക്കാനല്ല, നിന്നെ பிரசன்னம் எதற்காக வருகிறது? നിന്നെ ശൂന്യമാക്കാനല്ല, നിന്നെ നിറയ്ക്കാനാണ്. உங்களை நிரப்புவதற்கு. എത്ര കോടി ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിതം സീറോയാണ്. எவ்வளவு கோடி இருந்தாலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கை சூன்யமாக இருக்கிறது. ഒരു പൈസയും നിനക്കില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യം നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീട് സ്വർഗമാണ്. ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களுடைய வீட்டிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. நீங்கள் உங்களிடமே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ദൈവമക്കൾക്ക് ഒറ്റ എതിരേ ഉള്ളത് പിശാചാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஒரே ஒரு எதிராளி அவன் பிசாசு. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവന്റെ വീട് ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയണം. தேவனை கூப்பிடுகிறவனுடைய வீடு தேவனுடைய பிரசன்னத்தால் நிரப்பப்பட வேண்டும். നിങ്ങളൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയണം. தேவனுடைய பிரசன்னத்தால் உங்களுடைய வீடுகள் நிரம்ப வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசிக்க வேண்டும். ആരുടെയും വീട്ടിൽ നടക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ വീടിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ. யாருடைய வீட்டிலும் நடக்காத அற்புதங்கள் உங்கள் வீடுகளில் நடக்கட்டும். എല്ലാ പൈശാചിക സാന്നിധ്യങ്ങളും നിന്റെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. எல்லா பிசாசின் வல்லமைகளும் உங்கள் வீடுகளை விட்டு மாறி போகட்டும். ഇന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இன்னைக்கு வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். ഒരു കനാനി സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരിക പഞ്ചസാരക്കകത്ത് സൈനികരുടെ കലത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ஏனென்றால் நாளைக்கு சீனியில சைனைடை கலந்து கொடுப்பதற்காக. കാരണം മരിക്കാൻ പോവാണ്. ஏனென்றால் மரிக்க போகிறார்கள். പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 8 മണിയാൽ എഴുന്നേറ്റു. அடுத்த நாள் காலையில 8 மணியான போது எழும்பினார்கள். കുളിച്ചൊരുങ്ങി குளித்து ஆயத்தமானார்கள். ഭാര്യ തൂങ്ങി മരിച്ചു. மனைவி தற்கொலை செய்து விட்டார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. பிள்ளைகளை வைத்து வாழ வழி இல்லை. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം തന്റെ അടുക്കൽ ഇരുത്തി பிள்ளைகளை தனக்கு அருகாமையில் உட்கார வைத்தார். പഞ്ചസാരക്കകത്ത് പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് മിക്സ് ചെയ്തു. சீனிக்குள்ளே பொட்டாசியம் சைனைடை அவர் கலந்தார். വെളിയിൽ നിന്ന് ആരോ ചോദിക്കുകയാണ്. வெளியிலிருந்து யாரோ கேட்கிறார்கள். ഇത് ബാബു സാറിന്റെ വീട്ടിൽ காரணத்தோடு ஒருவர் இணையும் போது അവൻ ടെൻഷനോട് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. அவன் டென்ஷனை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிறான். ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കൊരു സ്തോത്രം പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്നാന്നറിയാമോ? இந்த இரவிலே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம் கூட சொல்ல முடியாதது ஏன் என்று പറയും. இந்த ராத்திரி இந்த தேசத்தில் இந்த சபை தலை உயர்த்தி நிற்கிறது. അതിനർത്ഥം എന്നാന്നറിയോ? அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று தெரியுமா? പ്രദേശത്തെ കെടാത്തൊരു വിളക്കാ തലപൊക്കി இந்த നിൽക്കുന്നത്. பிரதேசத்தை ஒரு விளக்கு தலை உயர்த்தி ഒരു நிற்கிறது. ഇരുട്ടിനും ഈ പരിസരത്തൂടെ വ്യാപരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. எந்த ഇരുளாലും இந்த எல்லையிலே பிரவேசிக்க முடியாது. ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആലയത്തിൽ തേജസ് ഇറങ്ങിയ പോലെ, சாலமோன் ஜெபித்தபோது ஆலயத்திலே மகிமை இறங்கினது போல, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്ത് മാളിക മുറിയിൽ തേജസ് ഇറങ്ങിയ പോലെ, அப்போஸ்தலருடைய காலத்திலே மேல் வீட்டறையில் மகிமை இறங்கி வந்தது போல, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. இந்த ராத்திரியிலே தேவனுடைய மகிமை இங்கே இறங்கி வரட்டும். ഒന്ന് കൊതിച്ച എനിക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണം. அதற்காக நீங்கள் விரும்ப வேண்டும். எனக்கு தேவனுடைய பிரசன்னம் வேண்டும். ആ ബ്രദർ വളരെ മനോഹരമായി കീബോർഡ് വായിച്ചു. அந்த பிரதர் மிகவும் அருமையாக கீபோர்டை വളരെ வாசித்தார்கள். നല്ലതായിട്ട് തബല, அருமையாக தபல வாசித்தார்கள். ഋതംപാട്, அருமையாக ரிதோடும் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். അതെന്താ ദൂതെന്ന് കേട്ടോ? அது என்னவென்று கேளுங்கள். ശൗലിന്റെ മേൽ കയറിയ ദുരാത്മാവോഗണകൾ ദാവീദ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിച്ചാൽ മതി. சவுலுக்குள் இருக்கிற பிசாசு விலக வேண்டும் என்றால் தாவீது ஒரு இசைக்கருவியை வாசித்தால் போதும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. இந்த ராத்திரியிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே இருக்க ഈ வேண்டும். സ്റ്റേജിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം இந்த ഉണ്ടാകണം. மேடையிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்க വചനം வேண்டும். കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം வசனத்தை ഉണ്ടാകണം. கேட்கிற உங்களுக்கும் போது நீங்கள் தேவனோடு இணைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ചിലരൊക്കെ പറയും சிலர் சொல்லுவார்கள் ഒത്തിരി അടുക്കരുത്, അടുത്ത പ്രശ്നമാണ്. அதிகமாக இணையக்கூடாது, இணைந்தால் பிரச்சனை என்று. ഞാൻ പറയാം ഒത്തിരി അടുക്കാതിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவர் என்பதை நான் அறிவேன் என்று சொல்லுகிறான். ദൈവം പറയാ, എടാ നിക്കോദിമോസേ, ഈ അറിവ് ചെറിയ അറിവാ. தேவன் சொல்லுகிறார், இந்த அறிவு சின்ன அறிவுதான். നിന്നോട് ഞാൻ പറയാം, உன்னிடம் நான் சொல்லுகிறேன், നീ പുതിയതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. நீ மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க மாட்டாய். അറിയണ്ട പോലെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ, அறிய வேண்டிய விதத்தில் தேவனை அறிந்தால். വേദപുസ്തകത്തിൽ പൗലോസിനെ 35 വർഷമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങി. நான் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்து 35 வருடங்கள் ஆகிறது. 35 വർഷം മുമ്പുള്ള അറിവല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത്. 35 வருடங்களுக்கு முன்பான அறிவல்ல യേശുവിന്. ஒன்று இயேசுவிற்கு. പൈസ അല്ല വലുത്. ഇന്ന് രാത്രി ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, இந்த ராத்திரி ஏதாவது பிசாசின் உபத்திரவங்கள் உண்டு என்றால், അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. அது உங்கள் குடும்பங்களை விட்டு மாறி போக வேண்டும். തലമുറയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. அது உங்கள் சந்ததிகளை விட்டு மாறி போக வேண்டும். ദേശത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. அது இந்த தேசத்தை விட்டு மாறி போக வேண்டும். ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. அது இந்த எல்கை വിശ്വസിക്കുക. அப்படி விசுவாசி.